से वेद बाबदରେ प्राय 12-14 वर्ष खंडे से मो साथी मान सहित मिसी मिसला से शिखी जानी जे 20,399 मंत्र वेदे अच्छी 354 जन ऋषि जहाँ देते से कहले परमात्मा बाबद आम जी जानलु और जी देलु ये 4 भाग मात्र भागे आउरी 3 भागे अंतरिक्ष रही माने 354 जन ऋषि केते हजार हजार ऋषि भी ध्यान कर जाए तार हिसाब बनाइले तो भीतर आसी पारि ना तेणु सी कहते 3 भाग अंतरिक्ष रही जाऊ आम मात्र भाग्य धरु ठाकुर कृष्ण कृष्ण भट्टाचार्य नीति आचार्य पचार ठाकुर आपण कहले आपण किए ठाकुर कहले मते तो मापी अनेक थर मापी मापिक देखिली मो निकट में अपरिमित मते मापी पारुनी किए सारा विश्व ब्रह्मांड जिते सत्ता जिते जीवन अच्छी समस्ते जदि मते मापिबा चेष्टा करती जानी रख मो अपरिमेय ताला आमे जानिबा केमिति से कहते मते मापी पारुनी मो अपरिमित जिते मते विश्व ब्रह्मांड समस्ते मापिले भी मन रख मो अपरिमेय मते कहीं मापी पारिबो नहीं वेद से कहला माने से जो अनेक तो डेजिनेशन वेद देछि माने ताकू जतो बळे वेद लास्ट रे कहूची जे आपण होउछंती से सदरटा एक मने पडुनी कहूची कथा प्रसंग रे कहले से जतो बळे सृष्टि के तैयारी करछंती से काहा को कोइना दी तू टिके धरिलु कि जे एटा आनिलु कि टिके सेटा आनिलु मोते टिके सहाय्य कलु विराट पुरुष देखो लास्ट लेटेस्ट शब्द के व्यवहार कला से होछनी विराट पुरुष माने से बिना साहाय्य कहार साहाय्य नहीं ना ये विश्व ब्रह्मांड से दिया गया ये विश्व ब्रह्मांड बाबद से ठाकुर को ने प्रश्न करछन वैज्ञानिक मान को वर्तमान पचारछंती अरे सेतबल समय कथा मनुष्य वर्तमान चंद्र ग्रह को गला पुणी वैज्ञानिक मान चेष्टा करछंती कोठी की जिवे ना सूर्य को पाखु जीवा को इच्छा करछंती जे किंतु पृथ्वी पृष्ठरे बळे धातु नाही से पर्यंत से धातु रे जानो दिया से जाय जीवो से तरळी जीवो चेष्टा करछंती मंगल ग्रह को जाबा संख्या पर कोठी ता ठाकुर कोठी किंतु मोर मन रहउची मो जेतो बळे सूर्य भीतर आस्ते मते भारी ठंडा लागता कथा व्यापक होइल को नहीं तापर एक पचार जे ठाकुर ताला आपण आसीले कोठू अन्यवाणी रे कथा ठाकुर ताला आपण आसीले कोठू ना तार ऊपर बसिनी ठाकुर कहउछथि कहले जे सूर्य देखुछ ना एमता कोटि कोटि सूर्य अछि ठाकुर कहले जदि एमता कोटि कोटि सूर्य अछि तार कोटा केंद्र चमन नै से महासूर्य पुणी रहउछि केमिति ना सही भलिया जे केंद्र सूर्य अछि से मिडिया कोटि कोटि केंद्र भी अछि वैज्ञानिक मान भक्तमान आश्चर्य होउछथि कोन ठाकुर कहउछथि ए जे कोटि कोटि केंद्र अछि ना से कोटि कोटि सूर्य पूजा केंद्र करूछि सेही भलिया 84,000 केंद्र सूर्य होई अछि आ से 84,000 केंद्र सूर्य जे अछि तार गुटे केंद्र अछि तार नाम होछि सेही द्वादश आमी होछि सेही दई पुरुष तार ठाकुर जान ठाकुर के सेही जगह लोक मात्र जणा दिबा को टिकेट करथला आ केई करि पाना दे पर्यंत करथले कि नै मु जान ना होछि ताकर परस्ता बुढ़ा आइ गले शीत दिन ठाकुर को दर्शन करे जाउछन जीवा समय अन्य भाई मां माने बाटले भेटुछथि पचार जले परस्ता कोथाय जाबी ना में दळधाम जाबी अन्य माने टिके छटा करे हसी देले परस्ता कांदी कांदी गाछुन ठाकुर पाखरे प्रणाम करछन ठाकुर पचारछथि परस्ता भांग कर माने कांदुच कहीं ना ठाकुर मु आपण पर बसली भाई मां माने मते पचार देले कोड जाउ मुगल मु द्वार धाम जीवी से माने मते छटा कले तो मु सेठी भाई कांदुची ना तू कोन द्वार धाम देखिछु
ନା ନାଇଁ ଠାକୁର। না তাহলে এত বড় কথা কেমনি কইদেলু? না ঠাকুর, আমি জানি দয়াল যেখানে আছে তিনি হচ্ছে দয়াল। ঠাকুর এতে খুশি হয়ে গেছে, তুই একমাত্র দয়াল ধাম যাবি, আর কেউ যাবে না। এমনি কি আমার কাছে বড়টা বড়মার বিস্তার নাই, যে নাম করবি সে যাবে। অমিয় বাড়ির কথা শেষ ঠাকুর বলছে, জনে মাত্র টিকেট পেয়েছিল টুরিস্ট টিকেট, সে ওজনের পরিস্থিতি কেমতি তিনে চাকরিটা মଣିষটা তার ভিতরে ସେ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା କେମିତି? ଆମ ଭିତରେ ବି ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କହିବନି ସେ କଥା, ଅହଙ୍କାର ବି ବଢିପାରେ, ବଢିବ। ମୋ ପାଟିରେ ସେ କଥା କହିବାଟା ଭଲ। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଧାରଣ କରିଛ, ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ଆସିଛ, ମନେ ରଖ। ଆକୁ ଟିକେ ଯଦି ଦର୍ଶନ ଦରକାର ନେଇ ଆଲୋଚନା କରା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସମୟ ଅଟିବ ନାହିଁ। କେମିତି ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ? ଉପନିଷଦ କହୁଛି କହିଲେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡର କେଶକୁ ଯେତେ ଟିକିଏ କାଟିକିରି ନେବ, ସେ ଟିକିଏକୁ 100 ଭାଗ କରିବ। ସେ 100 ଭାଗରେ ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ବିଶିଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ତୁମ ଦେହରେ ଅଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ରହୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଉଭୟ ଅଛି ନା। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପରମାତ୍ମା କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ। এই যে পরমাত্মা আত্মার কথা আসুଛି, ভগবানଙ୍କର କଥା ଆସୁଛି, ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଜାଣିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଆମ ଆଖିରେ 6ଟା ଦୋଷ ଅଛି। ସେ 6ଟା ଦୋଷ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ। ପ୍ରଥମ ଦୋଷ ହଉଛି, ମୁଁ ଯଦି ଆଖି ବୁଝେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଆଖିରେ ଯଦି ରୋଗ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ମୋର ଅତି ନିକଟରେ ଯେମିତି ଯେମିତି ମୁଁ ହାତଟାକୁ ଆଖି ପାଖକୁ ନେଲେ ମୋ ରେଖା ବି ଦେଖାଯାଉନି, ସେ ଅତି ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉଠେରେ ଥିବେ, ସେ ଇତି ଗୁରୁତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ 6ଟା ଅତି ବଡ଼ ଜିନିଷ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଖିର 6ଟା ଦୋଷ ଅଛି। ये 6ଟା ଦୋଷର ଉପରକୁ ଗଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ବୈଦିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କ'ଣ ଆମକୁ ଏ କଥା କହିନାହିଁ? ଆମର ଗବେଷଣା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉନି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଠାକୁର ଆମେ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହୁଛୁ ନା, ଓಂ ବ୍ରହ୍ମ ପରବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ ପରବ୍ରହ୍ମ କହୁଛୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ପାଳିରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଓଂଟା ତ କାছে, ଓଂଟା ତ ବହୁତ ନିକଟରେ, ସତ୍ନାମଟା ତାର ଫଳ। তাহলে আমাকে দীক্ষা দেওয়া প্রথম ওটা কাই লগালে? ये कारण को জানিবার আছে। পরব্রহ্ম নাকি পরব্রহ্ম কাই লাগি তাকু भी জানিবার আছে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে ଆମେ ସବୁବେଳେ বলଛୁ, ବାହାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତ ସେଇ ତ ପରନ୍ତୁ করে রাধা কৃষ্ণକୁ ଧରିକିରି ଯାଇଛ, ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର କରନ୍ତୁ ତ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରାଧା କଣ? ये ରାଧା ତ ବେଦରେ ଅଛି, ଚତୁର୍ବେଦ ଅଛି, ମାନେ ଲୋକ ବେଦରେ ଅଛି। ସେଇ যে বেদের যে রাধা শব্দ ଅଛି, শ্রী ঠাকুরଙ୍କୁ চন্দ্র সেই রাধা শব্দটা প্রয়োগ କରୁଛନ୍ତି। সেখানে 5টা মন্দির সে কাହିଁକି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ମିଳିଲାନି? ଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏ ଛୋଟିଆ ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ। ଆମେ যে সৎসঙ্গ আছো, শ্রী ঠাকুর কোনটি হয়ে দি এক্সিস্টেন্স অফ লাভ, দ্যাট ইজ কল্ড সৎসঙ্গ। ଯୋଉଠି ସତ୍ତା ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କର ମିଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାରି ନାମ ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ମୁଁ ସତ୍ତାକୁ ଭଲ ପାଏ, ସତ୍ତାର ସଙ୍ଗ କରେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ହି knows the mechanism of the existence is called ସଦ୍ଗୁରୁ। ଯିଏ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ମେକାନିଜିମଟାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ମତେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। 234ଟା ଇଞ୍ଜିନ ପୃଥିବୀରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ ଦେଲେ, ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଜମ, ଜୀବନବାଦ। ଠାକୁର କହିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଜାଣନ୍ତୁ ଗୋଟା ଜୀବନ ଅଛି, ତୁ ଆଗେ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପା। ଏ ଜୀବନର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ, ଏ ଜୀବନର ପରିଭାଷା କ'ଣ, ଏ ଜୀବନ କୋଉ ଜାଗାରେ ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିବି କେମିତି? ଜାଣିବି ତ ନାହିଁ କେମିତି? ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ସତ୍ତା ସମନ୍ୱିତ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହିଁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ।
ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଆଗ ମୋ ଭିତରେ ଜାଣିବି ସତ୍ତା ଠାକୁର ପଞ୍ଚମ ଦିବସ ବାଣୀ ରଖୁଛନ୍ତି আমাকে জানতে হলে তোমাকে জানতে হবে মরতে জানার চেষ্টা করবো তো সর্বপ্রথম আগে জানে তুই কি সাংখ্য যোগের শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝিয়ে দিলে ফার্স্ট ইয়ার পূর্ণ হওয়া আমার নাকি আর যদি ମୁଁ ଭଲ ପୁଅ କରିବି ଭଲ ଝିଅ କରିବି ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଭଲ ନାତି ଭଲ ନାତୁଣୀ ଏଇଥିରେ ତ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ ମାନେ ମୁଁ ଦେଉଳ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ ମୁଖ ସାରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ମୋ ଦିନ ଚାଲିଗଲା ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇବା ସେଇଥିଲାଗି ଧରା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯିବା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ଆମେ ଯେ ପାରିବାରିକ ଆଲୋଚନା ନଉଛେ ଠାକୁର ଆମର ଗୁରୁ ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଲେ କହିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ତମର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନ ହୋଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ତମର ତମ ସାଧନ এই আধ্যাত্মিক জীবন যাপন পাই আমি পরিবারକୁ শৃঙ্খলিত କରିବା ପାଇଁ চেষ্টা করি কিন্তু পরিবারକୁ শৃঙ্খলিত করব যদি জীবন চলে যায় তাহলে আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ কেତେବେଳେ ହେବ ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଗୌଣ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବଳେଶ୍ୱର ଆଲୋଚନା ଗୁର୍ଜନା ପତ୍ରିକା 4-5 ମାସ ତଳର ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଥିଲା ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ତୋ ପାଖରେ ସଂସାର ବଡ଼ ନା ଈଶ୍ୱର ବଡ଼ ମୋ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟ କି ଈଶ୍ୱର ନା ସଂସାର ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଂସାର ବଡ଼ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱର ବଡ଼ ସେଇମାନେ କେବଳ ଆଲୋକ ପଥରେ ଯାତ୍ରୀ ହେବେ ତେଣୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଗ ଚିନ୍ତା କରିବି এই ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦେଲେ କହିଲେ ସେ ଟେକ୍ନିକଟାକୁ ଧରିଲେ ତୁମ ଭିତରେ 5ଟା ଜିନିଷ ବଢ଼ିଯିବ ସେ ହେଉଛି ନାମ একমাত্র কৌশল হচ্ছে তার নাম তেমন নামটাকে আমକୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି 8ଟା ଜିନିଷକୁ ମାନିବ ତାହେଲେ ନାମ ହେବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ କହନ୍ତି ନାମ କର ନାମ କର ନାମ କର ନାମ ହଉନି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଳୀ ଦିନ ବୋଲି ବରଦାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା କହୁଛି ମିନିମମ୍ 8ଟା ଜିନିଷକୁ ପାଳନ କର ଯାଇ ନାମ ହେବ ଆଉ ଝିଅଟି ତ ଆମର ହଉନି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସେତିକି ଥର ବାଜି ମୁଠାଇ ଧରିଦେଲେ ସେ ଚିନି ମୁଠାଇ ହେଇଯିବ ମରି ଯାଇଥିବା ଜୀବଟା ବଞ୍ଚିବ ଉଠିବ ହରିବଂଶ ଭଳିଆ କେବଳ ମୁଁ ଶୁଣିକିରି ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସୀମ ଶକ୍ତି ମାନେ ଲାଭ କିଛି ଅଛି ଲାଭ ନାହିଁ କହିଲେ ଭୁଲ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କ'ଣ ସେତିକା ଚାହିଁଛନ୍ତି କି ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକି ରକ୍ଷା କରିବି କେମିତି ନା ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୁଅ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଝିଅ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିନେ ପଚରାଉଛନ୍ତି ଠାକୁର କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ଗୋଟାଏ ରାତିରେ ଆପଣ କହିଦେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିକିରି ସେୟା କରିବୁ ଆପଣ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଆମେ ଏତେ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମନେକର ଗୋଟେ ବାବାର 5 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି 4ଟି ପୁଅ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ ରୋଜଗାର କରିପାରୁନି এই 4 ପୁଅ ଯାକ ବେଳେ 4 ଭାଇ କେତେବେଳେ ମିଳିମିଶିକିରି ସେ ଭାଇଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ବହନ କରିଦିଅନ୍ତି ନା ବାପାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରି ଏଇଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇଥିରୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ତାହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ହେବ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଖାଲି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ସେ କରିବାର ମୂଳ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ନାମ ଏବଂ ଚାପ ଏ ତାପ ଏବଂ ଚାପ ନାମ ଭିତରେ ଯାଇକରି ତାପ କର୍ମ ଭିତରେ ଯାଇକରି ଚାପ କାରଣ ଗୀତା ପ୍ରମାଣ କଲା ଭକ୍ତି କର୍ମ ଜ୍ଞାନରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରେ ସେ ଠାକୁର ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଲେ ଗୀତାଟା ଆପଣ ପାଇବେ ମାତ୍ର 74ଟା ଶ୍ଲୋକ କର୍ମଯୋଗରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର 473ଟା ବାଣି ଦେଲେ କୃତି ଗ୍ରହଣ ମାନେ କର୍ମକୁ ସେ କେତେ ସରଳୀକୃତ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବୋଧଗମ୍ୟ କରି ଆମମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ନେଇକରି ପାରିଲା ପୁଣିଆକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବା ସେ ଠାକୁର ତାକୁ 473ଟା ବାଣି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯେ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କଥା କହୁଛେ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆମେ କହୁଛେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ମୁଁ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁନି ଏ ଯେ 8 ଜଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି ମୁଁ 8 ଜଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି କାହାକୁ ଜଣ କହିପାରୁନି ଲାଷ୍ଟରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତୃବର୍ଗାନ ବନ୍ଦେ ପିତୃବର୍ଗାନ ବନ୍ଦେ ଅନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେବତମ ଧ୍ୱନି ଦେଉଛି ଅର୍ଥ ବୁଝୁନି
अर्थ तो बुझे आनंद लगता करने आग्रह बढ़ी जाता ठाकुर कहले आर्य पृष्ठि जहाँ व्याघा खोल के तोला करनी मु आर्य बोली मो परिचय भी मुझे करूँ ठाकुर मुझे शब्द ये रूढ़ है आर्य शब्दटा जो मैंने उत्कृष्ट मुखर जीवन यापन करपारती से आर्य कहुए माने उत्कृष्ट मुखर जीवन यापन केवल आध्यात्मिक माने करेंगे अन्य मान आम गुरु बंधन बोले ना अखंड मंडलाकार कहले 360 डिग्री विज्ञान जिते तरंग को गले जिते तरंग आई जाओ से पाठ 180 डिग्री 181 डिग्री डेविड थर कहले 180 डिग्री विज्ञान कहब आउ 180 डिग्री के दर्शन कहब तेणु भैया माने साइंस दे आर फिलोसफी स्टार्ट ये साइंस जो कि सरीब फिलोसफी से स्टार्ट श्री ठाकुर को जेते ग्रंथ सब दर्शन भैया शब्द सब प्राय लगी विधान शब्द प्राय लगी क्या दर्शन तत्व कथा दर्शन कहले कौन विज्ञान कहले कौन विज्ञान कहले आम जहाँ इंद्रिय मान द्वारा जानू से हूँ विज्ञान इंद्रिय अतीत अच्छी तार ना हूँ दर्शन से केवल धरा पड़े दर्शन तत्व इंद्रिय उपरू जाए माया माउसी मैंने पचार से ठाकुर ठाकुर आपण ये षड़ रिपु देले तार भीतर मनुष्य घाटी घुंटी हो जाउछंती वृत्ति प्रवृत्तिर फासरे पड़ी जाउछंती एगुडा कोन मनुष्य को न देइथले हेन काना से ठाकुर कोंडी एगुडा तुमर दासत्व स्वीकार करिवार कथा इंद्रिय शब्द अर्थ होची इन धातु आसी आधिपत्य विस्तार करबा जो माने शरीर ऊपर आधिपत्य विस्तार करछंती समान तुमर दासत्व स्वीकार करिया पाई श्रोता को सृष्टि करछंती तुमे दिन तार अधीन रहि जाछ आमे समस्त सुख दुख चाहूछु माने दुख जाऊ सुख आसु सुख आसो मन को दुख न दिवा पर्यंत दुख अच्छी कहीं अच्छी ना आम जो धरा पृष्ठ को आसिले माँ गर्भर जो बाहर 5 वर्ष भितर प्राय आमको 4-5टा दोष लगे से दोष मन को मन आसो जिते भी कई देखे से दोष मन को मन प्रवेश कर आपण आशा से दोष सब कौन प्रथमटा हूँ अन्न दोष शिशु ठाकुर धरी आम अन्नप्राशन संस्कार भी करूँ से शिशुटा जन्म होती क्या हाथ से प्रथम अन्न खाइब एवं अन्न पानी कथा भी बहुत कथा बहुत विज्ञान भी भर अच्छी ये सब आप ये आसिले तो मत ठंडा पानी देने पीवा मत भारी भल भी लगे शीत दिन आसी पहुँचली चाह भी देने मत भारी भल भी लगे मत जब से नाली पानी गिलास देखा केमती लगी था चिंता मुझे पानी प्रभाव केमी जैसा पानी तैसा वाणी जैसा अन्न तैसा मन तेणु ठाकुर सर्वप्रथम आसी से अन्न गुरुत्व देने आम शंकराचार्य कथा बहु भाव में कहू आहार शुद्ध शरीर शुद्ध ये आहार मान खाली खाद्य नुह आम खाद्य अर्थ बुझे आहार मान आ उपसर्ग भू धातु आसी अर्थात मुझे जहाँ आहरण स्वर्ग भर कर पंच ज्ञान इंद्रिय महा भर को जहाँ कि चाहूँ सब गुड़ाक नाम हूँ आहार मुझे जहाँ देखुची जहाँ शुणुची जहाँ कहूँ जहाँ कि भर को आणुची सब गुड़ाक आहार तेणु शंकराचार्य से आहार शुद्ध शरीर शुद्ध जब आहार शुद्ध न शिशु ठाकुर सर्वप्रथम आसी से जगह हाथ मारे आगे अन्नटा शुद्ध कर जब पर्यटन अन्न शुद्ध न तेणु इंद्रिय को बाटू आने आमको आम अधीन रखापी शिशु ठाकुर तार प्रक्रिया से केमी हम से जगह जे पर्यटन आम हाथ न बाजी से पर्यटन आम जिते नाम करा जिते प्रीति करा जिते जहाँ कले भी आम भर प्रवेश करा कष्ट मुझे शिक्षा देला भाया कहूँ मोर व्याकुलता नहीं समस्ते आग आम चेष्टा करें ठाकुर कथा तो अनेक शुणी सारे आचार्य देव कथा ठाकुर कथा मोर माँ कथा मोर तांकर कथा बहुत कथा शुणी सारे हौनी केवल ये आम भर योग्यता आउ गोटे विचार ना भगवान को जानवी तो शिशु ठाकुर को जानवी तो सर्वप्रथम जाना मो ठाकुर पाखु के दूर ये भाई निकट को भाई पाखु जानी भाई निकट को गला भाई जानी भगवान आम 3 प्रकार दूरता प्रथम हूँ स्थानगत दूरता पावनार ठाकुर जन्म नहीं बर्तमान मुझे जगतसिंहपुर समय अच्छी मो पाखु से केते दूर अच्छी मुझे जानी हारारी
1200-1300 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନଗତ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନଗତ ଦୂରତା। ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବି। ତାପରେ ହେଉଛି କାଳଗତ ଦୂରତା। ଠାକୁର 138 ବର୍ଷ ତଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ମୋର ବୟସ କେତେ, ତଫାତ ହେଲାଣି କେତେ। ଏ ସ୍ଥାନଗତ କାଳଗତ ଜ୍ଞାନଗତ ଦୂରତାକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ ନ କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଶୋଇବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ବତେଇଥିଲେ। ମାନେ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ନାମ ଆଉ ନାମୀ ଅଭିନ୍ନ, ତମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ହରି ନାମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ ନା, ଠାକୁର କହିଲେ ନାମକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିବୁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ହରି ନାମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ବର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ନାମ ଭିତରେ ଦେଇ ତୁମେ ନାମ ଭିତରେ ଦେଇ ଯଦି ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣି ନ ପାରୁଛ, ଦୀକ୍ଷା ତୁମର ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଇକି ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବ। ସେ ବର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ନାମ ଭିତରେ ମତେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନ ପାରୁଛି ତାମାନେ ଦୀକ୍ଷା ମୋର ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଇକି ଅଛି। ଏବେ ଆମର ବାଦଲରାମପୁର ଯାଇଥିଲେ ଆଶ୍ରମ, এই গত সপ্তাহে 7-8 দিন ধরে কହୁଥାନ୍ତି କହିଲେ ମୋ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବକର କହିବି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବକର କହୁଥାନ୍ତି କହିଲେ ଯେ ନାମ କରିବ ପଡ଼ାପଡ଼ୋଶୀ ପାଖରେ ଥିବା ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ବି ସେ ବୁଝିପାରିବ, ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି କହି ସେ ତାର ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଶେଷ କରିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତ ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦେଲେ ତୁମେ ଇଙ୍ଗିତଜ୍ଞ ହୁଅ। ମୁଁ କହିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ମୋର ଇଙ୍ଗିତରୁ ବୁଝିଦିଅ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତକୁ ବୁଝିବି। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ନାମ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଚଲା ଫେରାର ଯାଅ, ଭଲ ଲାଗିବ ନ ଲାଗୁ ମନେ ପଡୁନ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ପାରଦା ଥାନ୍ତି କଟକ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ନାମ ଆମର ଚଲା ଫେରା ତ ପ୍ରାୟ ହେଇପାରେ। କଟକ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଭଲ ବି ଥାଏ। କହିଲେ ଏଣିକି ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, କହିଲେ ଏଣିକି ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କର ଯିଏ ଯାହାକୁ ଜଣକୁ ଦେଖିବ ଜୟଗୁରୁ କରିବା କହିଦବ କଣ ଭାଇ ଚାଲିଛି। ମାନେ କଟକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୁରୁ ଭାଇ ଚାଲିଲା, ଯିଏ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ଜୟଗୁରୁ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି ଏତିକି କଲା କଣ ଭାଇ ଚାଲିଛି। ତାରି ଭିତରେ ନେଇକି ମନେ ପଡି ଦୁଇ ନାମର କଥା। ନକୁଳ ଭାଇ ପୁରା ବଢିଆ କଥା ବି କହିଥିଲେ, ତୁମ ଭାବେ ଯାର ଅନ୍ତର ବିଭୋର ସେଇ ଏ କାମର ବାନ୍ଧବ ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭ, ତୁମ ବିନା ତୁମ ବିବେ ବୁଝିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନକୁଳ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାରେ, ତୁମ ଭାବେ ଯାର ଅନ୍ତର ବିଭୋର ସେଇ ଏ କାମର ବାନ୍ଧବ ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭ, ତୁମ ବିନା ତୁମକୁ କିଏ ବୁଝିବ। ତେଣୁ ସେଇ ହଉଛି ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନର ପରମ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ସେଇଆକୁ ଜାଣିବୁ ଯିଏ ତତେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇଦେଲା, ଆଉ ଜୀବନର ପରମ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସେଇଆକୁ ଜାଣିବୁ ଯିଏ ତତେ ଇଷ୍ଟର ସନ୍ଧାନ ଦେଇକି ଇଷ୍ଟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେଲା। ସେ ଠାକୁର ଦିଟା ଡେଜିନେସନ ଦେଲେ, ରୀତିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଜିନେସନ, ଗୁରୁ ଭାଇ ଏବଂ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଜିନେସନ। ରୀତିଙ୍କର ଡେଜିନେସନ ହେଲା ଦେବତା, ରୀତିକି ଦେବତା। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ରୀତିକିରା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସାଥିଆ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରୀତିକି ମାନେ ହେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସାଥିଆ ମାନେ ସାଥୀ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ରୀତିକି ମୋର ଖାଇବ ସୁନା ଥାଳିରେ। ଖାଇବାକୁ ଦେବ କିଏ? ଖାଇବାକୁ ଦେବ କିଏ? ରୀତିକି ତ ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଇବେ, ଖାଇବାକୁ ଦେବ କିଏ? ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା সোনার মানুষ, আমি ছুটিয়া মଣିষ নু। শিশুটাকে বলি তুমি হচ্ছে সোনার মଣିষ। এই সোনার মଣିষ সোনার থালিরে নীতিকে খাইব, অর্থাৎ তাଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଡେଜିନେସନ ଠାକୁର କେଡ଼େ କେତେ ବଡ଼ ଆଶାବାଦୀ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ, କି ବେଶୀ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଥାଏ କ୍ଷମା ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ଆଉ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆମେ ଏ ବା ଶିଶୁ ପୂଜ୍ୟପା ଦାଦା ଯେ ଅସୁବିଧା ଯେ ଥିଲେ କେବେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କଥାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟାଏ ବି ହେଇଯିବ। କହିଲେ আমরা এবারে দেহের কাছে রুমি। পূজ্যপাদ অশোকতা কହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ এবার এ দেহের কাছে রুমি। ये देह एते पवित्र, ଆମ ବାପା ମାଙ୍କର ଏତେ ମାନେ ଏତେ ସୁକୃତ, ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନିଷ୍ଠା ଏତେ ପ୍ରବଳ। ସେ ଆମ ଭଳିଆ ମଣିଷଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦାଦାଙ୍କର ଭାଷାରେ ଏ ଦେହଟା ଏତେ ପବିତ୍ର, ଇଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବି
ସେ ନିଜକୁ ଯୋଗାଣ ଦେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାର ମଧ୍ୟ ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ବେଶୀ କିଛି ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ପାଳନ କରିବା, ସେତିକିରେ ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ।